umpire. Dami kong i-umpire. Oh, look. Doon. No. Yeah, dami. Okay, Lakenso. Hindi mo pinatayan. Hindi, papatayin ulit. Hindi na? Patay ko na. Game na, 1-0. Three, 1. Start. Ikaw mag-score. Ako mag-i-score. All one. Side. Twelve, 9. 12-9. 13-9.
Ayang sula. 14-12. Opo. 14-12. 13-14. 15-13. First game. Ayan. Seventeen, 14. Parang ginagawa mo lang sa akin yun ah. 18-14. Opo. Out. 19-14. 19-14. Tapos, 15-19. mababa yung parang sinikan to. Ito po bracket mo. Yung dalawang papasok. Sir! Troyan! Ba, may nakag speedy ah. Speedy. Sama ka ba? Speedy. Dexter, ka Dexter. Ayun. Kasi sinabi niya sa akin. Laptop, paprotesa mo. 18-20. 21-19. Twenty-four, 19. Twenty-five, 19.
Paano yun? Tutulog ko ba yun? 2025. Hello. Minsan pag pinapanggap namin yan sa kulit-kulit niya ni TJ. Sa high school na siya. High school na this year. Grade 7 na. Yung sa school ko, puro wala nang magaling na isang yung classmates ko lang na hindi marunong. Baka ko lang yung ulit ko ba yung makakapasok. Pagising na umaga, ayaw ko. Very ayaw ko. Pero, okay naman. 29, 22. Sige, matulog namin. 23, 29. 24, 29. Lumaki na yung first year. Tek ng mga truck pa rin. Ba't nyo? May papaliwa. Magaling na ba si Kuya? Ano ba? Nakapag-isip ka na? Gumaling na nga. Okay na? Yung first time ay naglaro, tinalo ko siya bigla lumakal. Hindi ko na siya matalo. 31, 25. Yay! Enzo versus Ali. Congrats! Kita pa lang eh. Let's see who can make the new. Mama. Okay, let's see who can make. Let's 2, 1. the best. At the north side.
11:02. Inside. Inside. Eight 11. Okay, 9:11, time out. Nine 11.
Nagtanong na kayo kanina. Outside. $24.13. Ha? 24.13. Sakit ng tiyan ni Alin, alam na talaga. Sabi ko kanina mag-warm up ka na eh. Ay, nako. Maganda na kayo. Ikaw na. Okay. Palo-palo lang na. Palo-palo. Okay. Let's go. Okay. Enzo versus Adam. Inside.
3-1. Outside. 4-1. Dan David versus Jim Simon. Point forward. Stand by, please. 9-7. Stand by, please. Mark Mix versus Kate Carroll. Outside. 11-10. Inside. 12-11. Qualified, Mark Mix versus Kate Carroll. Outside. Out. 13-11. Twelve, 13.
Outside. All 13. Ayun. 14, 13. Yes. 15, 13. So, medyo okay na? Outside. 18, 17. Ah. Twenty 18.
21. $29.21. Nice game. Oh, ayan. Yung umpire, laging sinasabi. Di porke daddy mo eh. Ay. Report mo po ah. Game na. Out. Discard ako. Sunod ka na lang. Ano? Stop. Tama na. Dito ka na lang mag-score. 3-1. Lang, 4-1. Huwag mong bigyan sa ano. For 4, Michael 0, setting Alex.
items roasted and Next corner. 12-6. Seven, 12. Ah. Go and go! Natitensya ko sa alam na magaling ka lang. Ah. Go and go! Ah. 15-8. 9-15. Sige, go Kuya Enzo. Oo, nag-roll. Nanonood! Go and go! Oh, kapangin mo. Ang galing, ang galing! 10-16. 10. 10-16. 10-16. 10-16. Ah, pamadali ka. Apat na yung error mo doon. 17-10. 18-10. Baka na tatlo. 18-10. Ayaw pa yan. Ah, Last time. 19-10. Kaya ito eh. Bukod. 20-10. Ah. Passport na yan. Pumapasok ko. 21-10. Aming error. Jack. Huwag ka mag-picture sa ano, Ethan. Sa side, huwag sa middle. Ayaw pa yan. Para hindi siya mag-shaky. 23-10. 23-10. 11. Ang galing! 23-11. Mag-cross ka din.
Total ship. Like I said that you do this. Oh. 12, 24. Go Enzo! Ito na kita. Balik ka. 35. 35. Team Enzo tayo. Ikot mo lang. Diba? Diba? Galing mo Enzo! 25, okay? Ay, 15. Tama. Ah, 26, 15. 26.15. Ah, gapang. Ito ang baso. Start, start, start. 27. 27.15. Habol Enzo! 28, 15. Ang galing! 15. Ang galing talaga! 17, 28. Go Enzo! 28. 18.28. Enzo, mag-last ka! Enzo, mag-last ka! 29.18. 19, 29. Match point. Match point. 30.19. Ah, Go Enzo! 31.19. Next, next. 31.19. 19. Isa.